श्रीमन्नारायणीये तृतीयदशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च। पठन्तो नामानि प्रमदबरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममो नहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरे अप्यनासक्तं चित्तं भवति पद विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नाम निवः नहं गायं कोचन विवत्स्यामि विजने कृपाते जाताच्चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीयक्लेशोऽघप्रशमनदशा नाम कियति न के लोकेऽस्मिन्न निशमयशोकाभिरहिता भवद्भक्ता मुक्ता सुखगतिमसक्ता वितदते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मकतयो भवत्पादाम्बोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्तीशस्वैरं सतत परिनिर्भातपरचिः सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्थिता भवतु मम सैव प्रशमये दशेशक्लेशोऽघं न खलु हृदि सन्देहकनिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैकमवचो भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत्प्रमुखमधुरात्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विफलपरिबोधोदगमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तो करमभिषते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोकेन गणमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूतादिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृदि स्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्चन्द्रो माञ्चोगलितबहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासन्तुरपशमपीडापरिभवान् मरुद्गेहाधीशत्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूद्वरदगतभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं संचरिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भोजभिस्तव हि करुणायावदुदिया दहं तावद्देव प्रहितविविधार्थप्रलपितः पुरः क्लिप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं न तिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये तृतीयदशकं समाप्तम्।